tanggal tanggal 8 benar. Also um wie viel Uhr? Ungefähr, Gestanden? ja, ungefähr Mhm. 4, 8 Stunden? Oh. 8 Uhr maksudnya. 8 Uhr, also meinst du, ja? 8 Uhr, ja. Oh. Okay. Also normalerweise, also täglich, ja, jeden Tag, äh, Mhm. bist du um wie viel Uhr denn gestanden, Dewi? Hm, um, Also am normalerweise normalerweise, mhm, normalerweise ich, bin ich. bin ich äh, 5 Uhr. Genau, um 5 Uhr aufgestanden. Ja, Ah, ja. okay, gut. Aber kesiangan apa, Bro? Also zu spät, ja. Oh iya, Um, zu spät om 6 um 6. 6 Uhr, om 6 Uhr oder apa 7 Uhr. Okay, ja. Also, Ja. du bist, ja, also manchmal zu spät aufgestanden, ja. Oh, Also zum manchmal. Beispiel Oh, ja. um 7 Uhr oder um 6 Uhr, ja. Ja, Ja, Bro. okay, gut. Ja, Dewi noch korrigiert ya 6 Uhr enggak seh ya, tapi 6. Oh, 6. Iya, tuh bagus. 6 ya, Oh, betulnya 6 bukan seh. 6 Uhr. Genau, 6 Okay, Uhr ya. 6 Uhr. Okay, um 5 Uhr ja, also spätesten ja, um 6 oder um 7 Uhr ja. Okay, gut. Bist du auch oft zu spät ins Büro gekommen? Hmm, Gitu, Bro. Bist du auch, Wiederholen. bist du auch oft zu spät? Also, im, Oh, Emburo ya. genau, Cuspet. genau. Ja, ich, äh, ich habe meine Chef geschenkt Mhm, in WhatsApp, mhm. weil äh, apa apa namanya telat apa bro Ah, Cuspet ya, ja, zu spät. kam well kam ih Cuspet ya bro. Okay, weil ich zu spät komme. Oh, Ja, oh iya, well ih Cuspet komme genau, im okay. Büro. Also, ins Büro, ja, zum Büro. Büro. Gut, Cuma Dewi tadi sebelumnya apa ada kata Geschenk? Was ya ist ngirim Geschenk? pesan. Ach so, Gesch- nah, ini kalau Geschenk itu hadiah ya, Dewi ya. oh iya, Schenken ya, Schenken. Kalau Eh, Schenken menghadiahkan, ya. oh mengirim apa bro? Oh, Chicken ya. Zenden dan Chicken, Oh iya, genau, ya. Chicken. Oh iya, salah bro. Chicken, ya. Chicken ya. Ah, Chicken, ya. Oder Chicken. Zenden, ya. Gut. Iya, Shannon. Ya, genau, Chicken, ya. Gut. Oh, Geschenk artinya hadiah. Schenken menghadiahkan, ya. Jadi, tadi makanya kurang tepat. Apa maksudnya, ya? Iya, Memberikan maksudnya hadiah. mirip. Okay, gut. WhatsApp, also WhatsApp oder in Chat, ja. Chatgesicht, ja. Oh, chat geschickt. Genau, im Chat geschickt, ja. Iya, Bang. Chat geschickt. Berarti kalau particip cuanya apa? Gesching, Genau, sing, geschickt, ja. geschickt. Oh, geschickt. Ja. Ini dia, ya. Gut, Oh, oke. chat geschickt. Iya, ya. Oke. Gut, itu dia, ya. Dewi Geschenk, Schenken, Schicken, ya. Senden, Schenken, schicken, senden. ya. Im Chat schicken oder geschickt, ya, kalau lampaunya.
Good, itu dia. Hmm. Oke. Ya, Oke, Frau. good. Dankeschön, TV, ya, das du schon erzählt hast. Eh, kemudian tadi yang kalimat tadi masih Hmm. banyak. Tapi TV udah berani ya, good kemah ya. Tapi masih ada banyak yang harus diatur ya, diperbaiki. Hmm. Nah, oke TV. Iya, iya, Frau. Itu Eh, yang aku pengen, Frau. itu ya, oke. Iya, eh itu. oke, tadi boleh coba. Tadi TV kalimat nya diulang, boleh ya. Ich, Ich habe ich habe meine, mein Chef. mein Chef. Oh ya, cowok ya, Frau. Mein Chef. Oke, ich habe meinen Chef. Oh, meinen Chef. Mhm. Berarti WhatsApp gitu ya, Frau. Geschickt atau gimana? Oke, also boleh. Nah, oh kalau pakai chicken berarti dia menjadi datif ya. Ich habe meinem Chef ya. Boleh eine Nachrichten ya. Oder, Oh, also Nachricht. Ansatz ya, genau Nachrichten tapi lebih lebih oke-nya ya. So pesan ya, geschickt. Geschickt. Geschickt Ja, ya. geschickt. Ich habe meinem Chef eine Nachrichten geschickt. Ya, das ich ya. Zu spät ya. Spät komme. Nah, ini tepatnya ya. Oh, oh, Bahwa bukan saya while ya, Kak? boleh kalau mau pakai well juga nggak apa-apa ya. Kalau ini kan Hmm, das ya, saya ngirim pesan ke bos saya bahwa saya telat ya. Atau tadi ya. pakai well juga nyambung ya, boleh ya. Weil ich ya zu spät komme, nggak Hmm, apa-apa ya. Good. kayaknya Oke. nih. Coba sekali lagi. Und ya. Hmm, eh tadi apa? Geschickt. Gesch- Oh, Erger. Erger marah ya, Kak? Genau, ärgert dein Chef sich darüber? Geruber. Mhm. Geruber apa, Bro? Atau darüber mengacu ini, nih ya. Hal itu, ya, hal itu Oh, hal udah itu. ke sini, ya. Marah nggak Hmm. terkait itu, Tiwi? Das du zu spät Eh, kommst. Marshmal meine Chef, apa namanya? Menegur apa, Bro? Achso, Tanya. boleh mengatakan sagt, ya. Oh, sucks. Mhm. Belum Ya. sagt. Ich muss äh, pünktlich, Genau, ich muss pünktlich sein, ya. pünktlich sein. Gut, nah, richtig ya. Hmm. Manchmal, Chef itu perempuan apa Manager, laki-laki? Bro. Das Laki-laki. ist nicht genau, ja. Berarti manchmal mein Chef ya sagt ya, Sag, dass ich muss pünktlich pünktlich sein. sein. Genau. Oh, sein. Oh ya, kata ini ya, Bro. Tubingnya Verbnya ya. betul ya. Nah, kalau ada sein, kalau ada das berarti dass ich pünktlich sein muss. Gitu, Oh Dewi. ya, verb sein. Oh, model verbnya di belakang. Betul kalau pakai das ya. Atau manchmal mein Chef sagt ya, Hmm. jadinya diputar ya. Muss ich pünktlich sein gitu. Hmm. Oke. Good. Dewi, sebentar ya. Eh, Ya, Bro. Eine kleine Pause, also keine Pause, ja, eigentlich, ja, nur, also Azan ya, Unterbrechung, Bro. Gebetsruf, richtig. Ja, sebentar saja. Apa? Oh ya. Bitte, Tiwi, kenapa? Iya, azan. Ya, Hmm, Bro. Maksudnya. boleh, ya. Richtig, Gebetsruf.
Oke, good. Alhamdulillah ya. Oke, Ja, good. Nochmal, möchtest du etwas sagen, Tiwi? Tadi dia mau dikatakan? enggak kok. Enggak, Enggak, itu maksudnya azan. genau ya. Berhenti So, azan. Heeh. di TV sudah berhenti ya. Ya, bei mir auch hat schon aufgehört. Ya, sudah berhenti. Oke. Ya. Nah, tadi Surah Ferli sudah dengerin. Terkait yang ini Heeh. dia mau tanyakan dulu, Tiwi. Hmm, iya, Bro, itu Hmm? kata, jadi kayak while, Hmm? das, gitu-gitu, kadang masih kebolak-balik gitu loh, kat, abis itu tuh harus kata kerja dulu atau kata Hmm. orangnya dulu atau kan lebih banyak lagi Nebensatznya kan, makin Betul, lama betul. makin banyak. Makin lama makin banyak ya. Iya. Ini Surah Ferli kasih catatan ya. Jadi, Mm-mm. nah di sini kan ada das ich pünktlich sein ya. Jadi gini wi ya. Ini kan misal eh ini kata kerja biasa, gimana ya? Nah, gini deh baiknya ya. Kan kata struktur kalimat itu ada subjek ya, Mm-mm. verb ya, also Verben ya, dan objek kalau emang ada objek, genau. Kemudian ada keterangan ya, itu. Nah, ini dulu yang pertama. Kita lihat di sini ya, ada ich ya, so punglich ya, good. Nah, kira-kira verbnya di sini apa sih, Wi? Pakainya, verbennya. Pakai to be. Kalau to be ish untuk apa, Wi? To be-nya Ich, ish. habe. Ah, itu mah haben. Bin, Oh, ya. ich bin, ya, ich bin. Genau, ya. Ich Ich bin bin pun. punglich. Ya, good. Nah, kemudian, ya. Terus dia lanjut lagi kan. Kalimatnya mengembang Mm-mm. lagi kan selama pelajaran ya. Ada yang namanya subjek plus ya modal verben ya plus objek ya plus keterangan ya. Plus Mm-mm. pokoknya terakhir ya sebelum dititik adalah verb infinitif namanya. Mm-mm. Infinitif. Ya, pelan-pelan sedikit. Nah, sini ya. Good. Maka ini berkembang nih. Oh, berarti misalkan pakai modal verbennya muss ya menjadi ich muss ya, Punglish, Punkt, Punkt, dich ya. Nah, karena Punglish itu Punglish itu pakai to be ya bin ya, ich bin Punglish ya. Kemudian Mm-mm. berkembang ada modal verben mus, maka yang to be bin-nya ini harus kembali ke awal. Nah, kembali ke awal ya, verben Mm-mm. infinitif ya, bin itu adalah sein ya. Kan kalau bin itu udah konjugasi ya. Iya. Ya, bin kalau ich bin, du Bin. bist itu sudah dikonjugasi ya. Sama kayak Mm. bahasa Inggris kalau to be itu aslinya to be, tapi dia sudah terkonjugasi menjadi I am, you are. Iya. Nah, kemudian Sama berkembang sama. kembali kalimatnya ya. Oke, ada katakanlah subjek ya, misal Mm. yang ini do ya, good. Ditambah sekarang pakai Nebensatz ya, Mm. Nebensatz ya, pakainya yang das. Nah, kalau ada das ya, maka subjek ya, Mm. Subjek. kemudian objek ya, Objek. keterangan plus paling Verb. akhir adalah ya Verb. verb. Benar. Good. Nah, ini tidak hanya berlaku untuk das, tapi bisa juga while ya, gitu. Oke. Nah, jadi kalau Mm. tidak bingung berarti habis das atau while itu apa, Frau? Ya subjek gitu ya. Tapi Mm. boleh di Mm. Entschuldigung kalau ini nggak bisa diputar ya. Good. Nah, das sama while ya belakangnya Mm. verb. Tapi kan Tiwi pernah belajar yang den juga karena ya. Iya. Nah, Kalau kalau Din dia nggak berubah ya, Kak? itu bah dia tetap di kedua karena Tiwi harus pakemin verben itu di kedua aslinya tuh verben di kedua ya model verben juga di kedua ya. Oh, tapi ketika Mm. ada Nebensatz ini ya verbennya pindah ke belakang gitu.
Jadi TV bingung kalau misalkan TV bingung udah sama while berarti langsung apa, Frau? Langsung subjek gitu. Ya. Maka Hmm. ini misalnya berkembang menjadi ich muss, ya. Misal masih pakai yang Mus, ich muss, ich, pungli. ah, ich bin, ya ini kan verb Oh ya, ya, bukan yang pakai oh modal ya. verb dulu. Boleh. Ich Ich bin bin punglich, pungli. ya. Nah, TV terserah mau pakai das atau while ya. Misal mau pakai while ya. Ich bin Hmm. pungli weil ya. Ich fleißig Ich. bin ya. Karena saya Hmm. rajin ya. Saya tepat waktu karena saya rajin ya. Misal contohnya. Hmm. Weil ich fleißig Leipzig. bin. Bin. Nah, tapi kalau mau Ich modal verben kembali lagi. Kalau pakai modal verben zum Beispiel ich muss ya muss pünktlich pungli. Bin. pünktlich sein. Ingat Oh iya, sign. ya. Apa? Weil Aku ya suka kadang sign sama apa? satu lagi apa, Bro? Yang di belakang juga ha, sign sama Apa haben? Apa? iya, haben gitu-gitu. Beda ini itu loh. So masih bingung bedain haben sama sein ya? Iya, kenapa sih, Bro? Ah, Itu masih agak-agak ini harusnya pakai eh, haben sign, harusnya dipakai harusnya sein pakai gitu ya. haben. So Heeh. masih bingung itu. Oke. Hmm. Nah, yaudah. Ini coba yang ini dulu sebentar ya. Taruh properly. Heeh. Coba kembangkan lagi. Nah, berarti ich muss pünktlich sein, weil Sign. ya, karena ya. Nah, tadi mau pakai yang ich fleißig bin, maka langsung ya, weil ya, ich Ja, ich, fleißig ich bin. Gitu. bin. Ya kan, kalau yang satunya tanpa modal verben, yang satu pakai modal verben. Binnya dilempar kalau ada modal verben jadi bentuk asli sein gitu. Ya, Hmm, pakai. oke. Nah, Oh, pelan-pelan dulu. kalau Apa? misalnya berarti kalau si hab si habe si hat ya berarti ya. Kalau Jadinya zihat betul, ich muss pungli habe gitu ya kan. Hat ya. Akso kalau pakainya haben. Nah, Oh, ini wi. haben. Tidak bisa kalau ich muss pünktlich haben. Ya secara gramatik sih betul, tapi nggak benar ya. Nah, Tiwi harus bedain ya. Eh, sein itu kan to be ya. Sein itu Mm-mm. to be. Nah, apa aja sih yang berdampingan sama sein atau to be? Itu adalah kata sifat ya. Nah, jadi ya karena Punglish adalah kata sifat, dia nggak bisa ich habe Punglish, nggak bisa. Ya, Oh, karena ada kata sifat itu. betul karena dia kata sifat. Kalau kata sifat dia ya berdampingannya dengan to be ya. Jadi kalau ini nggak bisa. Nah, bisanya apa, Frau? Kalau haben berdampingannya ya dengan nomen kata benda berdampingan dengan Hmm. ya kata benda atau nomen ya. Maka menjadi ich habe nah ya tapi menjadi ich habe Punglichkeit gitu. P-nya besar dan jadi Punglichkeit kata benda dari Punglish gitu. Pelan-pelan. Masih bingung, Wi? Berarti yang pakai sign itu hanya untuk kata sifat. Kalau Betul untuk kata habe, sifat. Kalau habe kata benda kebenaran. gitu. Nah, jadi kan fleißig, fleißig artinya apa, Wi? Fleißig, Rajin. rajin, betul. Rajin kata sifat Hmm. bukan? Iya, rajin. Kata Kata sifat. Nah, sifat, itu betul. pakai bin, Frau, Betul, pakai bin, belakangnya. pakai to be. Oh, Pakai to karena be. pakai to be. Oke. Makanya dia nggak bisa ich habe fleißig itu nggak bisa. Ya, Hmm. itu karena fleißig itu kata sifat ya. Kalau mau kata sifatnya diubah jadi kata benda baru pakai habe. Misal contoh yang mudah ya, Wi ya. Nah, misal saya lapar, kan gitu ya. Hmm. Sedikit aja. Lapar apa, Wi? Bahasa Jermannya. Eh, Hungry. hungrig betul ya. Hungrig ya. Hmm. Hungry adalah kata sifat ya. Saya lapar karena apa Hmm. sih? Kenapa lapar kata sifat? Kembali lagi kata sifat itu yang
bisa orang rasakan ya menurut dia lapar, menurut saya enggak kayak gitu. Sesuatu yang relatif ya. Menurut Hmm. kamu cantik, menurut saya mah dia nggak cantik. Nah, itu namanya kata sifat relatif. Nah, betul. Saya lapar, ich bin hungrig. Gitu. Tapi kalau ternyata Tiwi mau pakai habe, bisa. Tapi menjadi ich habe, ya. Ich habe Hungrichkeiten. Ich habe Hunger, dia kata Oh, bendanya. Hunger. Gitu. Oh, Hunger, Bro. Genau, ich habe Hunger. Ya, itu. Hunger. Hmm. Kata bendanya dari hungry ya hunger ya. Jadi kalau mau bilang lapar bisa dua, ich bin hungrig atau ich habe Hunger. Tapi nggak bisa Hmm. ich habe hungrig itu nggak bisa gitu. Nggak bisa Hmm. ich habe hungrig nggak bisa ya. Jadinya bukan apa ya? Kayak kita, Maksudnya, saya lapar atau saya ah, kelaparan jatuhnya gitu. oh ya saya yang satu eh, saya lapar, yang kedua baru saya kelaparan Iya, gitu. saya kelaparan. Saya punya kelaparan. Kalau Oh kita iya kalau kan. kalau Ah, kalau apa diterjemahkan secara harfiah ya gitu. Yang mm. satu saya lapar, yang satu saya kelaparan gitu, Wi. Ya. Hmm. Oke, Bro. Good. Ya. Boleh nih, Bro. Nah, Nanti di itu, ya, Bro. Prof. Verly Apa? print Iya, screen ke kamu ya. iya boleh, Bro. Nah, itu. Buat dasar. Oh, dasar, betul, betul ya. Hmm. Oh, buat dasar betul ya. Silakan, semoga berguna ya, Wi ya. Iya, Bro. Oke, good. Berarti kalau yang ini Thank you, boleh Bro. dihapus. Gerna, Boleh. silakan, Hmm. Tiwi, kalau mau apapun ada pertanyaan ya. Jadi Iya, Bro. walaupun memang Tiwi kan fokusnya expression ya, tapi kan tadi apa namanya mendukung untuk expression juga ya. Mm-mm. Tuh. Ya, Oke. betul. Good. Sekarang kita lihat Wi, di Eindhoven ya. Mm. Einkaufen. Ya, richtig. Was ist Einkaufen, Wi? Berbelanja. Berbelanja tepat ya. Einkaufen Ya. berbelanja. Kalau kaufen Membeli. membeli. Verkaufen Penjual. menjual Oh ya. iya, menjual. Genau. Verkaufen. Menjual. Verkaufen menjual ya. Verkaufen ya menjual. Kaufen membeli. Oh, verkauf. Baru penjual ya, Bro. Genau. Nah, personnya untuk orangnya tentu jadi kata benda ya. Ada der Verkäufer, ya dia ada Oh umlautnya. iya, Der verkäufer. Verkäufer, ya. Atau kalau perempuan jadinya apa, Wi? Verkäuferin. Genau, die Verkäuferin. Di verkäuferin. Tepat ya. Kemudian kalau membeli, kaufen, Membeli. pembeli jadinya Kaufen. eh, Eh, pembeli, Membeli. der Käufer. Oh, Käuferin. Genau, die Käuferin. Käuferin. Itu dia. Ya. Ya. Atau biasanya kita bilang kan kalau pembeli bisa juga kunde ya. Kalau kunde pelanggan ya, ya sama ya. Ada di Iya. kunde ya. Oh, bedanya itu yang ada umlautnya ya, Bro. Genau, Kan. dia kalau person dia jadi umlaut ya, yang kaufen. Jadi Hmm. gini Wi, pokoknya kalau ada kata benda au ya, au, kalau dijadiin profesi dia pakai umlaut A-nya gitu. Itu hip Hmm. tips ya. Tipsnya itu ya, Bro. Genau ya. Kaufen membeli. Oh, kalau pembeli berarti karena kaufen au berarti ada umlautnya gitu. Pembeli jadi Käufer. Gitu. Käufer. Oke, Bro. Dikundin lah. Kalau ini biasanya kan yang pakai di buku ya pelanggan ya. Mm-mm. Di Kundin. kunde, di kundin. Genau. Nah, gut. Jetzt boleh Wi, dibaca. Lebensmittel. Lebensmittel, Mhm. was kauft man wo ordinen Sie zu?
Nah, bukan ordinen, ordnen. Oh ya, ordnen si cu. Mhm. Boleh baca dulu ya. Das Brot. Das Brot, der Salat, Mhm. der Schinken, Nah, bukan der Schinken tapi Schinken. Schinken. Schinken, Ya, genau, der Schinken. der Schinken, der Kuchen, Tepat. die Banane, Genau. die Tomate, Genau. das Fleisch, Das Fleisch, ya. das Fleisch, Richtig, das Fleisch. Mhm. das Fleisch, die Paprika, Verstehe. das Brötchen, Das Brotchen. der, Mhm. das Brötchen, Mhm. der Apfel, Mhm. das Hähnchen, Ja, die Birne, genau, die Birne. die Kartoffel, Genau, die Kartoffeln. Ja, richtig. Die Birne, ja. Die Kartoffel. Birne, Ja, gut. Was ist Birne, die Wi? Was bedeutet Birne? Birne, apa ya? Aku lupa lagi. Birne, das ist Em, ini apa? Pir ya, Bro? Bir, richtig. Ja, Ya. Bir. Gut, ya. Die Birne, die Kartoffel. Nah, gut. Sekarang kita lihat di sini. Was kauft man wo? Ya. So, Apa was itu yang apa? pas Mhm. Apa tadi? yang orang beli ya? Mm-mm. Seseorang beli. Genau. Wo-nya apa, Bro? Artinya di mana? Orang beli Oh, apa di mana gitu. Ya. orang beli apa di mana? Genau. Tapi Was wo kauft itu man wo? bisa di belakang, Bro. Bisa, ya. Bisa. Ya, tapi ini hanya dalam bentuk pertanyaannya, ya. Was kauft man wo? Ya. Tapi kalau kalau dalam bentuk pernyataan tidak tepat, ya, nggak bisa. Tapi ini bentuk pertanyaan, ya. Was kauft man wo? Ya. Nah, di sini ada tiga tempat, ya. Ada apa, Zavi? D, De Bäckerei, genau, Met, Metzgerei, genau, Metzgerei. und Markt. Markt, ya, Markt. tepat, ya. Markt, ya. Bäckerei, Metzgerei, Markt, ya. Gut. Kita lihat, ada hier der Salat. Nah, ngomongnya gimana nih, Prof. Herli? Ya, gut. Kembali lagi, Wi. Was kauft man wo? Berarti kalau kalau jadi pernyataan, paling depan tuh apa sih? Kalau mau buat kalimat Eh, pernyataan. berarti man ya? Genau, Man, Kauf, man kauft, genau. Was, eh, der Salat. genau, man kauft den Salat, ya. Oh Jadi, iya, den Salat hmm. im Markt. Also auf dem Markt. Nah, Of dem. Oh iya, of dem. ini dia. Man kauft den Salat auf dem Of Markt, dem. ya. Gut. Kalau Markt ya itu pakai preposisinya auf ya karena pasti dia nggak ada atapnya karena pasar pasar Oh, bukan yang di dalam apa namanya pasar tradisional pasar gitu ya, Bro. tradisional betul ya. Gut. Oke. Man kauft den Salat auf dem Markt. Dem Markt. Ya, gut. Markt. Ya, betul. Nah, bisa diputar nggak nih Froverly daripada depannya man mulu? Bisa, ya. Hmm. Tapi yang jangan berubah adalah verbennya, Oh, kaufnya. Jadi bisa, ya, den Salat, ya, den Salat Kauf auf den Markt. Kaufmann, ya, Oh iya, man ya, of dem Markt. genau. Nah, good. Kalau yang atas ya, ini ditekankan yang atas subjeknya dulu, ini diputar Hmm. yang bawah objeknya dulu, ya. Hmm. Kemudian verben kauf, tapi tetap harus berdampingan sama subjek, ya. Jadi, Iya. den Salat kauft man auf dem Markt. Atau keterangan tempatnya dulu boleh sekali. Auf dem Markt, ya, kauft man, ya, den Salat. Itu Hmm. dia. Jadi kata verb itu harus berdampingan sama yang personal pronomennya ya, kalau Genau, mannya. personal pronomennya, betul. Sama subjeknya, richtig. Ya, itu dia. Oke. Ya, jadi bisa nggak perahu kalau nggak subjek terus? Ya tentu boleh diputar ya, objeknya duluan ya, verbennya tetap di kedua nggak boleh kemana-mana ya. Makanya di sini man ya, langsung tuh man Nah, ya. Bro, Of nanya them. dong. Ah, silakan. Kadang ada kata-kata yang
tambahan tuh Frau, yang kemarin aku nanya yang Gans, terus yang kata apa adverb apa kata apa tuh Frau? Nah Genau, itu ada kata adverb. Aha. uh, Nah, itu. penempatannya itu di mana Frau? Kadang Nah, aha. sebelum objek, kadang setelah objek, kadang Akso, itu tempatinnya itu loh Frau. Ristiwi, Gans Oh, itu kan berdampingan sama ya Verben, Entschuldigung, sama apa? Kata sifat, ganz gut gitu, ya. Contohnya terus kemudian apa lagi ya? Ganz einfach, ya, agak mudah. ya, Nah, terus zum Beispiel, Tibi mau bilang ya, die Hausaufgabe, ya, die Hausaufgabe, ya, ist ganz einfach, ya. Oke, good. Kalau Tiwi lihat di situ ya, personal pronomennya yang sebagai subjek apa sih Wi, di situ? personal pronomennya Mm-mm. di House of Gabe ya Frau. Tepat, di House of Gabe ist ganz einfach. Terus bisa nggak Flavia diputar? Bisa. Ganz einfach ist die House of Gabe. Gitu. Oh, Gansnya bisa Frau ditaruh di depan. Bisa taruh di depan ya. Tapi kembali lagi yang nggak boleh diputar adalah kata kerja. Nah, tuh gitu. Nah, tapi kembali lagi gansnya ini ya, ya harus berdampingan sama apa namanya adjektif kata sifat ya. Karena kan gans itu artinya agak ya, jadi nggak bisa berdiri sendiri si agaknya gitu ya. Jadi nggak Gans is the house of Gabe einfach nggak bisa ya. Jadi dia berdampingan dengan kata sifat nih, jadi Ya, Pak. nempel gitu. Oke, Good. Frau. Oke, oke. Oke, paham ya, Wi, ya? Aman, Frau. Oke, good. Nah, sekarang Prof. Ferdi mau tanya ini, ya, masuk ke sini. Kembali lagi, Prof. Ferdi nggak akan nanya semua, ya. Hanya empat. Sisanya, ini sama House of Gabe ya, Wi, kayak yang tadi, ya. Oh ya. Nah, Jadi aku eh, ngomongnya yang kayak tadi ya, Frau. Man, kauf, eh, den, salat. Atau gimana? eh, betul, ya, ngomongnya seperti ini, ya. Mau diputer-puter sama TV boleh, silakan, ya. Mau ngomongnya mankauf dulu atau kata bendanya dulu atau keterangan tempatnya dulu boleh, ya, silakan, ya, divariasikan, ya. Oke, Pak. Oke, nah ini Frau Ferin nanya, also ich frage dan du antwortest ya, ich hoffe, du auch, du machst auch also Varianten ya, pakai variasi ya. Ya, Oke, Tiwi ya, was kauft man das Fleisch? oh ya. Eh, das Fleisch Mhm, kauft man mhm. im Metgrei. Apa cum ya, Bro? Also sebentar, sebentar ya. Wah, Metgrei. Was, ko- Entschuldigung. ah, Wo was, wo, auf, wo, kauft man kauf das Fleisch? Fleisch. Gut, coba tanya dulu. Berarti das Fleisch Das kauft Fleisch kauft man, das Fleisch kauft man, kauft kauft man man, mm, cum, in der. udah, in der Metgrei. Genau, ya yang dari Metzgerei ya. Kok Metgrei. dia ya. Yang Bäckerei juga in der Bäckerei ya. Dia. Oh, in der Bäckerei. Genau. TV ya. Wo kauft man das Brot? Das, das Brot kauft Mhm. man in der Bäckerei. Genau ya. TV, wo kauft man den Apfel? Man kauft den Mhm. Apfel auf dem Markt. Iya, genau ya. Man kauft den Apfel auf dem Markt ya. Tepat. Oke. Good. Kita tadi sudah wo ya. Sekarang kita wasnya. Coba ya.
Also, Tiwi, was kauft man, ja, in der Bäckerei? Kaufmann in der Bäckerei. Genau. Was? Man Mhm. kauft das Brot Genau, man kauft das Brot. in der Bäckerei. Genau, richtig sekali tepat. Man kauft Brot in der Bäckerei. Gut. Sama aja ya, Frau, sebenarnya. Oh, beda ya? Achso, nah kalau yang betul sama aja ya, tapi yang satu fokusnya di vo, yang satu fokusnya Hmm. di vas ya. Good. Tapi sama aja secara struktur ya. Good. Hanya Hmm. pertanyaannya adalah lihat Di, di sini vo ya, hmm. dikaitkannya vo karena kan das flashnya udah disebut ya. Nah, yang di sini vas maka ini ya. Boleh Tiwi man kauf ya in der Bäckerei ya. Das Hmm. Brot ya atau man kauf das Brot in der Bäckerei ya. Boleh ini diputar ya. Oh, boleh, Frau. Boleh, boleh sekali ya. Oke. Ya, hmm, Hmm. gitu. Oh, karena dia nanyanya kan in der Bäckerei-nya dulu ya, apa Iya, gitu. Baru tim. jawabannya das Brot. Hmm. Betul ya. Tapi boleh nggak, Frau? Kalau kayak tadi, boleh sekali ya, itu juga tidak salah ya. Dia mau menekankan si objeknya duluan ya, boleh ya, mau menekankan wasnya dulu, boleh sekali ya. Bisa man kauf ya, atau sport in der Bäckerei, itu juga sangat boleh ya. Good. Oke, sekarang coba ya. eh Atau ya, keterangan waktunya dulu in der Bäckerei ya. In der Bäckerei. Apa Wi kalau depannya in der Bäckerei? In der Bäckerei kauft Kauft man man. das Brot. Tepat sekali. Itu dia. The Bäckerei Kaufmann das Brot. Ya. Oke. Pelan lagi ya. Coba bertanya. Tiwi ya. Was Kaufmann in der Metzgerei? Was kauft man in der Bäckerei? In der apa? In der Metzgerei, tadi Mhm. Metzgerei Genau, kauf in der Metzgerei. Kaufgerei Kaufmann der Schinken. In der Metzgerei Kaufmann Man, den Schinken. Genau, oh ya. ya, den Schinken. Genau, Oh, akusatif. akusatif, ya, Tepat, ya. In der Bäckerei Kaufmann den Schinken. Kaufmann den Schinken. Genau. Sekali lagi, Wi, ya. Was Hmm. kauft man in der Metzgerei? Außer Schinken Eh, ya, selain Schinken. eh, in der Metzgerei Kaufmann das Hähnchen. Tepat itu dia ya. In der Metzgerei kauft man das Hähnchen. Das Hähnchen. Genau ya. Dalam coba balik lagi ya. Tiwi ya, wo kauft man das Hähnchen? Kaufmann das Hähnchen in der Metzgerei. Nah, nggak bisa Kaufmann, nggak bisa Hah? langsung ya. Kan wo Oh, nggak Kaufmann bisa. das Hähnchen. Kalau kaufnya di depan nggak bisa ya. Nggak betul. Ingat, kauf verben Oh, harus di posisi kedua ya. Jadi boleh si subjeknya dulu, boleh objeknya dulu. Tapi kaufnya nggak bisa ya. Kauf itu nggak bisa oh diputar ke ya. depan ya. Oh ya, maaf, Bro. Nggak Lupa, apa-apa, lupa. nggak apa-apa. Lu- Eh, Lupa-lupa kan Bro. wajar ya, nggak apa-apa. Masih belajar kok. Wo Kaufmann ya, das Hähnchen Tiwi. Äh, das Hähnchen kauft man in der Metzgerei. Iya, genau. Das Hähnchen kauft man in der Metzgerei. Ya, itu Äh, dia. Good. Nanti tolong Hausaufgabe Tiwi bikin yang pernyataan seperti ini ya. Ini aja nih PR-nya ya. Pernyataan Oke. seperti ini. Tapi seperti biasa ya di note apa di voice note ya. Oke. Sama yang tadi sedikit Fraveli inget Mhm. eh tadi Tiwi dengerinnya nggak Fraveli dengerinnya nggak Speisekarte tapi Speisekarte. Nah, itu pertama Oh, ya.
Kemudian Harusnya Spice Carte gitu genau, ya, Bro. Speisekarte ya. Spice Carte. Speisekarte. Coba sekali lagi, Wi. Oke. Di Di Spice Carte. Stimmt, itu tepat. Di Speisekarte. Sekali lagi, Wi, di. Di Spice Carte. Ya, itu dia. Ya, tadi pernah dengar di Speisekarte ya. Pokoknya nggak ada e-nya. Yang total false. Kemudian Gans ya, bukan gas, tapi Gans ya. Pernah dengar namanya Gans. gas ya, tapi Gans ada n-nya ya. Iya, Gans. Ya, Gans itu dia ya. Tapi selebihnya betul ya. Pelafalan itu yang perlu diulang. Oke, good. Atau yang ini aku screenshot ya, Bro. Boleh, silakan ya. PR-nya bikin pernyataan ya, seperti ini. Ya, eh satu satu apa? Jadi Tiwi seperti biasa disortir aja dulu ya, disortir, ditulis, Hmm. kemudian bikin voice note-nya yang seperti ini. Man kauf ya, den Salat auf dem Markt ya, man kauf den Apfel ya, auf dem Markt ya. Diperhatikan juga kembali akusatifnya ya, kasusnya. Sama pernyataannya aja kan, Bro. Pernyataan aja, Pertanyaannya nggak usah. gak usah pernyataannya dulu aja. Oke. Hmm, Oke, Oke, Bro. good. Schön. Terakhir sekali lagi, Wi. Tiwi Hmm. ya. Also, wo kauft man ja, auf dem Markt Auf dem Markt kauft man äh, der Apfel. den Apfel, genau, ja, auf Den dem Markt. Apfel. Ja, sekali lagi coba, Wi. Tiwi, wo kauft man auf dem Markt? Also, was kauft man auf dem Markt? Äh, auf dem Markt kauft man den Apfel. Tepat, ya, auf dem Markt kauft man den Apfel, ya. Gut. Noch eine, lagi. Tiwi, Mhm. ya, äh, wo kauft man, ya, di Paprika, Mhm. Man kauft der di, Paprika. Oh nah, ya, di Paprika auf dem Markt. iya, genau. Man kauft die Paprika auf dem Markt. Tepat sekali. Good. Oke, ini Fraveli hapus ya. Apa suruh? Good. Good, kemah. Hah, boleh. Ini dibaca B, di, wie heißen? B. Wie heißen diese Diese, Lebensmittel? genau. Schreiben Sie. Nggak schreiben, schreiben Sie. STH, Oh TH ya. lemah. Sch- Schreiben Sie. Hmm, eh, Schreiben. nggak Kak. Schreiben. Schreiben, einfach schreiben Sie. Oh, schreiben gitu, Bang. Kayaknya nggak Schreiben. kebaca. C-nya Oh, tuh nggak dibaca. Schreiben Sie. Jadi nggak schreiben, tapi schreiben Sie. Kayak ish, kan dia nggak ik, ya. Tapi ish. Nah, itu juga oh, sama. Schreiben Sie. schreiben. Iya, Schreiben Sie. Schreiben genau. Sie. Schreiben Oh, Sie, richtig, ya. schreiben Sie. Iya, Schreiben Sie. genau, ya. CH-nya lemah, ya. Sprechen, ya jadi nggak sprechen, tapi Hmm, sprechen. Nggak schreiben, tapi Expression. schreiben, ya. CH Oh, lemah. ingetnya ini aja ya, Bro. Sama expression gitu aja. Genau, sama-sama kayak ich lah pokoknya. Ya, CH Ish. ich kan dia ngomongnya nggak ik, ya. TH-nya nggak Hmm, jadi K, ya. Nggak schreiben, nggak sprechen, ya. Tapi schreiben, sprechen, ich. Nah, itu dia. Schreiben. TH-nya Oke, lemah. Bro. Sekali lagi, wie heißen? Wie heißen diese Lebensmittel? Mhm. Schreiben Sie. Ya, sekali lagi. Schreiben. Ah, kayaknya masih kebaca tuh. Schreiben Oh, Sie masih einfach. baca. Mm-mm. Wie heißen diese Lebensmittel? Schreiben Sie. Iya, tepatnya. Gut, schreiben Sie. Gut. So, der Reis. Der Reis, Genau, yang sesuai. die, die Nudeln, Genau, die Nudeln. Ya. Nudeln. N-nya kebaca nggak sih, Bro? Nah, Nggak ya? N ya. Nudeln. Ini, N, ya. N. Untuk pinggiran. Nah, gut. Die Nudeln. Ya. Die Nudeln. Mhm. Das Wasser. Dem das Wasser. Ja. Gut. Wir. Der Zucker. Ja, gut. Zucker. Genau, das Zucker. Zucker. Ja. Zucker. So, Der Zucker. Dewi, kannst du bitte buchstabieren? Ja. Also, der Zucker. C, Z. Z. Ah.
Ah, bukan Z. U, Z. oh, Z, U, C, C, Z. K, Kak. E, R. Ya, genau, das sogar richtig ya. Tadi Z ya, Bro? Iya, Z. jangan Z ya, Z ya. Chat. Oh, Iya, chat. Z ya. Chat. Ya, nggak ada Z Chat. ya, makanya kalau orang Jerman bilang store ini bukan Hmm. bukan Zara, Zara, Zara. Oh, Sarah. Heeh. Sarah. Mm-mm. Jadi aneh aja. Aneh ya kan perempuan juga aneh. Oh, Zara ya, aneh banget sih. Sarah. Jadi kan Zara, Zara. Terus kalau ini, wi, eh Hmm. sudah ini store ini dia bilangnya apa? Kalau kita di kita apa, wi? Ke H&M. H&M. Kenapa SNF kan, SNF ya. Kalau mereka H&M, Iya, H&M. Oh iya, mereka H&M. H&M. M. Lalu juga ketawa-ketawa aneh banget. Kalau ketawa Tapi Sarah dia paham H&M. gak sih, Bro? Kalau orang nyebutnya H&M atau H, ya, ya H&M kan Dia jatuhnya. dia paham tapi aneh kalau pas dulu tuh bermain sama orang Jerman waktu di Gute karena kan praktikantinnya orang magang itu orang Jerman semua ya. Tapi kan namanya Hmm. Frau Perli juga belajar bahasa Jerman. Perli, das ist nicht H&M tapi H&M gitu. Du lernst dann Deutsch ya, nicht Englisch. Dia suka dimarahin. Kamu kan lagi belajar bahasa Jerman bukan Inggris ya, jadi H&M ya. Ya kalau H&M juga dia tahu ya, karena kan bahasa Inggris ya. Ah, Juga paham tapi H&M ya, H&M. suka sama mereka suka dikoreksi. Ini mereka bahasanya apa, Wi? Apa tuh? Kayak ke Celup. Jerman. Celup. Klub. Iya, genau, klub ya. Bener. Bener Klub. Oh, ya, klub. klub tapi. Jadi dia bacanya adalah Deutsch Club. Deutsch Club. Heeh. Deutsch Club. Iya, jadi bukan Deutsch Club tapi Deutsch Club ya. Deutsch Itu dia. Profesor juga awal-awal awal-awal lucu Club. banget sih. Oh, klub ya, Tupperware? Bro. Iya, nggak tahu kenapa ya. Deutsch Club ya. Padahal itu dia serapan, tapi mereka tetap klub ya. Tupperware bacanya Oh, Tupperware. Tupperware. Eh, Tupperware. Ketika lupa nih bahasanya. iya betul, seketika lu mas. Tupperware juga lu ketawa-ketawa. Tupperware, ada Tupperware, ini Tupperware. Serah deh. Nah, itu dia ya, ya. Ya, Fun, berarti kira-kira apa nih, Fun? Uh, their stuff. Dari Soft ya. Their stuff. That's all. Tapi dia All. Softnya All. nggak der Soft, tapi kayak der Soft. Ya, kalau Soft ya. There. Ya, jadi nggak, tapi nggak S. S yang kayak Oh, S apa tuh? kayak Z kan dia kayak sebenarnya S Oh, Z V there is. Z gitu kan. Kayak ada Z-Z-nya gitu ya. Der Soft. Berarti there's stuff. Ya, There's stuff. der Soft ya. T-nya. There's stuff. Soft. Der Soft betul. Der Soft. Sechs das. That's all ya. Öl, ja, das Öl. All. That's all. Das Öl, ja, stimmt. Dibuter. Also sieben die Butter, richtig. Ja, Ya. die Butter. Acht, Oh, das die Milch. Milch. Die Milch. Die Milch. Genau, die Die Milch. Milch. Die Milch. Neun. Nein, der Kaffee. Genau, E-nya panjang dari Kaffee. Der Kaffee. Genau, Doppel-E. 10. Chen, der Fleisch. Hmm, Der Fleisch ya. der Bentar. Fisch. Fish salah bro. Der Ya. Fish. Kalau Fleisch apa, Wi? Daging. Daging, ya, gut. Das Ya, ist der Fisch. Oke. der Fish. Gut. Nah, Wi sedikit ya. Wir heißen Hmm. selalu menyatakan nama ya. Nah, Terkait sama nama ini namanya apa sih gitu ya. So, hmm. ini bahan-bahan pokok apa? Bahan-bahan kebutuhan ini namanya apa sih? Jadi, we heißen tidak hanya untuk nama orang ya, tapi juga untuk nama Nama-nama. benda ya, nama-nama apapun ya. Nah, dulu kan Hmm. kalau pemula biasanya mereka patah menerjemahkannya we itu bagaimana ya.
Nah, tapi kalau udah pakai Heißen, jadi satu tuh wie heißen artinya bermakna siapa ya, atau terkait nama-nama ini apa gitu jadinya ya. Jadi nggak lagi patah bagaimana Heißen eh, bernama adalah, nah nggak ya. Jadi udah tahu wie heißen itu satu kesatuan ya. Iya, iya, Bro. Oke, good. Nah, berarti kalimatnya gimana nih Wi, kalau Prof tanya? Tiwi, wie heißt Nummer eins? Hmm. Hmm. Nummer eins Di heißt, oh, nomor eins Nummer eins heißt heißt tadi apa ya? Oh, der. der Reis. Genau, Nummer eins heißt der Reis, ja. Gut. Tiwi, wie heißt Nummer 4? Nomor 4 heißt das all. Nummer 4. All. Nummer 4, das Oh, ist der. 4. Hm. Oh, nomor 4 heißt der Zucker. Stimmt, Nummer 4 heißt Oh, der Zucker. Gut, der ja. Zucker. Ja. Okay, jetzt noch eine. Tiwi, wie heißt ja? Nummer 10. Nomor 10 heißt der Fisch. Iya, gut. Nomor 10 heißt der Fisch. Itu dia, begitu dia bilangnya. Gut, ya. Oke, sekarang kita maju, ya, sedikit. Kita dengarkan. Tapi Entschuldigung, sebelum mendengarkan harga, kita ke bawah dulu. Einkaufen dulu, ya. Ya, Bang. Eh, eh, Tiwi, ini waktu itu ada di, apa namanya, Wi? Apa, Bro? Di bab 1. Eh, Mm-mm. Aans, masih ingat belajar harga? Ya, eh, kalau koma Hmm? dibacanya euro baru sen. Genau ya. Kalau ada koma ya, bahasa euro baru sennya ya. Richtig. Udah, kita yang ini dulu deh. Kalau dibaca currency, currency. Currency, Mhm. currency welcher Preis ist richtig? Krausen Sie an. Genau ya. Harganya berapa ini ya? Harganya berapa yang benar? Kreuzen Sie an. Gut, sekali lagi hören Sie. Currency welcher Preis ist richtig? Krausen Sie an. Genau, kreuzen Sie an ya. Gut. Oke, kita dengarkan. Entschuldigung, itu di track berapa? 14, Bro. Also 14 ya. Ya, Good. 14. Aufgabe 1. Aufgabe 1c. 1. Heute im Angebot frische Tomaten. 1 Kilo, nur 2,30 Euro. 2. Besonders günstig diese Woche 1 Kilo Äpfel für 2,05 Euro. 3. Trinken Sie auch gern am Morgen eine schöne Tasse Kaffee? Dann greifen Sie zu. Die 500 Gramm Packung Kaffee für nur 6,50 Euro. 4. Nur diese Woche 500 Gramm Zucker für nur 79 Cent. 5. Dieser Preis ist toll. 100 Gramm Schinken heute für nur 1,99 Euro. Dieses Angebot gilt nur heute, liebe Kunden. Oke, dapat W noch einmal ya. Noch einmal, Bro. Aufgabe 1c. 1. Heute im Angebot frische Tomaten. 1 Kilo, nur 2,30 Euro. 2. Besonders günstig diese Woche 1 Kilo Äpfel für 2,05 Euro. 3.
Trinken Sie auch gern am Morgen eine schöne Tasse Kaffee? Dann greifen Sie zu. Die 500 Gramm Packung Kaffee für nur 6,50 € 4, Nur diese Woche. 500 Gramm Zucker für nur 79 Cent. 5, Dieser Preis ist toll. 100 Gramm Schinken, heute für nur 1,99 € Dieses Angebot gilt nur heute, liebe Kunden. Oke, good. Ini yang Fir harus dianulir nih, nggak ada. Oke, nomor 1 boleh Wi? 1 Kilo Nomor Tomaten. 1 Kilo Tomaten, 2,15 €. Yang A ya, Bro? Hei, 15 yang mana? 15 15 loh. Oh ya, Pfund doang, Bro. Genau, berarti 1 Kilo Apfel 2 €. 2 € ya. 2,05 €. 2 € ya. Nggak 15 ya. Also, Oh iya, Tiwi itu baca ini sen ini ya. oh iya, maksudnya itu. Nah, Enggak ya, Bro? ini bacanya cent ya, bukan Oh, sen. Kalau sen jadinya 15 15 ya. Nah, ini iya. sen, sen ya. Ya boleh Cen. dipakai ya, tapi biasanya kalau kalau di Jerman udah disingkat ya, 2,05 € ya, ya 5-nya 5 sen ya. Tapi kalau mau dipakai nggak apa-apa, silakan ya. Oh, berarti Tapi nggak bukan usah ya, bukan Bro? bukan sen ya, bukan sen, tapi ini Iya, sen ya. sen. Oke. Oh Sekali ya, lagi, Wi. sen. 1 Kilo Apfel. 1 Kilo Apfel, 2,05 €. Ja, 2,05 € ya. Gut. Weiter, 3. Nomor 3, 1 Packung, 100 Gramm Kaffee, Mhm. Pfund, Euro, Sehci, ya nggak sih, Bro? Nah, Yang ini A ya. bukan, Bro? B. Oh, bukan ya, Bro? Mhm. Oh, oke. Nah, Salah berarti. oke. Yang Fir, yang Tiwi dapat dengarnya apa tadi? Ini kedua-duanya nggak ada nih. Tadi cek 69 nggak sih? 69, nanti kita dengarkan lagi ya. Bukan 69. Oke, yang 5. Yang Pfund itu 100 Gramm Schinken, Bukan yang Schinken tapi B. tadi lagi Wi, Entschuldigung. Bukan Schinken tapi Oh, Schinken. Schinken. Oh ya, Genau, Schinken. Schinken. 100 Gramm Schinken, 1,99 € ya. Genau ya. Nah, Ya, kalau yang satu B. jadinya einen Euro, di kalimat ini jadi einen Euro 99 ya. Oh, 1 € Genau. Untuk di yang kalimat ini ya. Einen Euro ya. 99. C. Gut. Iya, nomor 3 tadi kayak kebalik-balik ya, Prof. Nah, kita dengar dengerin. lagi ya. 3 sama 4 ya. Fokus di 3 4. Iya. Dann greifen Sie zu. 3, Trinken Sie auch gern am Morgen eine schöne Tasse Kaffee? Dann greifen Sie zu. Die 500 Gramm Packung Kaffee für nur 6,50 € Nah, 4, 6,50 €. Mana tuh Oh, iya. 6,50 € ya. Nih Yang ya. B. B. Kalau yang A jadinya apa tuh, Wi? Kalau yang A berarti Pfund, Euro, Sehci. Iya, ya, 5,60 € Tadi kalau aku A. dengar kayak ada furnya itu loh, Prof. Yang dari kafe terus ke seksnya itu aku kira Aku apa ya tadi? kamu kiranya itu ya. Oke, kita Iya, dengerin dulu sedikit ya. Dann greifen Sie zu. Die 500 Gramm Packung Kaffee für nur 6,50 € Genau ya. Für nur ya, ada für nur ya 6,50 €. Genau. Für itu Für untuk nur. nur hanya ya. Oh. Iya itu Tuh Prof, ya. menjebak. Ngejebak ya, Aku kira ngejebak kayak kelibet jadi katanya ya. Für iya, nur ya. für nur. Genau ya, ada kata nur. Nur itu artinya apa sih?
Wih, bukan sahaya ya. Hanya, Hanya. hanya. Genau, berarti hanya Ya, ya. ya. Tapi itu apa pertanyaan Prof. Ferdi waktu Bro? seru banget waktu awal-awal masuk bahasa Jerman di hari pertama ya. Kalau Nur kan, ayo tanya ya nggak bisa gitu kan. Nah, saya mau tanya Frau Azizah dulu dosen Prof. Ferdi ya profesor. Kalau Nur itu maksudnya apa ya? Kan Prof. Ferdi kira kayak bahasa Inggris ya kayak Nor apa sih yang berhubungan sama gramatik. Aduh Ferdi kalau itu nggak usah ditanya kamu lihat kamus aja. Ternyata Iya. hanya kan cuma kosakata diartiin hanya bukan sesuatu yang dramatik gitu kan. Iya, iya, iya. Berapa lu masih namanya awal ya masih nyangkut-nyangkut ke bahasa Inggris kan ya itu sesuatu yang lumrah makanya kalau Iya, ada di murid sini Nur bahasa nyangkut Inggris. ke bahasa Inggris Nur. ya pasti itulah Profil maklumi pengalaman Nur kan Iya, kayak tapi Nur aneh, gitu Bro. kayak Nur. Bahasa Jerman Nur hanya gitu. Nah ada yang lucu lagi Wi dulu Apa? ya pas Properly kerja orang administrasinya ya dia kan nggak bisa bahasa Jerman ya properly guru dia administrasi lah ya nah dia menerjemahkan plak pakai Google Translate ya eh surat bahasa Jerman yang harusnya ditulis sama murid kita nama murid Properly adalah Nur Apriliani ya Nur Oh iya. Apriliani nah dia Nah, masuk tuh ke terjemahan ke Google Translate ya eh, jadi apa namanya Wi ini hanya hanya Apriliani saat ini. Liebe Grüße hanya Apriliani jadi namanya kayak gitu Iya. Liebe Grüße hanya Apriliani gitu aduh ini profil lagi abis ngajar ketawa kakak pro udah cerita tahu gak tadi masa gue terjemahin ini lucu banget gitu satu lagi sama sama satu lagi kan ada muridnya tuh ada beberapa satu lagi ya namanya adalah orang Bali ya. Hmm. Oh, ini nulis surat gitu ya, Bro. Ya, dia kan bahasa aduh, ini bahasanya bahasa Jermannya apa bahasa Indonesianya gitu ya. Namanya namanya Bagus Krisna ya. Bagus Krisna. Nah, dia terjemahkan tuh ke bahasa Jerman ya, suratnya beserta ada namanya. Jadinya apa? Tapi namanya Apa, Bro? Gute Bagus. Krisna. Oh iya, good. Ini ini terlalu ketawa. Gute Krisna ya. Aduh, ngakak banget. Oke. Itulah konyol sekali lah dulu. Oke. Itu Good. menyenangkan, Bro. Yang enaknya ketawa-ketawa. Lagi mumet juga ada yang bikin lucu ya. Oke, yang terakhir di sini nomor Fir ya. Ya, Bro. 4, Nur diese Woche. 500 Gramm Zucker für nur 79 Cent. Fir Unoin ya. Fir Un. 49 ya. 49 betul ya. Iya benar. 9. 49 ya. Nah, itu ada lanjutannya lagi sedikit. Berapa detik? 4, Nur diese Woche. 500 Gramm Zucker für nur 79 Cent. Genau. 79 Cent. 70 Cent. Genau Fir ya. Unoin. 90 70 Cent ya. Sebentar. 70. Oh ya. 70 Cent. 94 ya. Nah, gini jatuhnya harganya. Nah, di sini nggak tepat ya. Ya, agak-agak ini ya, Bro. Yang rancu nih. 94 ya, 70 Cent. Nah, good. Oh, oke. Berarti bisa Betul. ikutin yang harga? Ya, bisa, Bro. Oke, good. Kita belum Harus banyak ngedengerin ini. Wah, dengerin angka-angkanya. angka-angka. Ya, betul. Oke, good. Sekarang kita masuk ke ini buat terkait sama angka ya. Boleh dibaca dulu Einkaufen. Einkaufen im Supermarkt. Ya. Hören Sie? Hören Sie die Dialoge? Die Dialoge und ergänzen Sie. Iya, genau ya. So, kalau satu das Dialog ya.
Tapi ini kan Dialog. plural ya, jadi dia di dialoge. Di dialog. Ya, boleh dibaca dulu, Wi. Eiffel. Apple, brauche, Birnen, Macht, Mhm. Nudel, bitte, guten Tag, Milch, danke, alles, Schinken, Genau, Schinken. Schinken, teuer, Apfelsaft. Genau. Wi nggak Apfelsaft, tapi Apfel. Ada F-nya, Apfelsaft. Ya, Apfelsaft. genau, ada F-nya richtig. Apfelsaft. Apfelsaft. Gut. Boleh coba, Wi, dikerjakan 30 detik, dicoret-coret di sini. Ya, habis itu kita dengarkan. Dengar. Ini Prof. Eli sambil turunin, boleh? Boleh. Boleh ya. Because that the guten Tag. Es muss sehr ich finde Oke. Good. Verdi, Dewi? Bentar, Bro. Oh, ya, Bro. Ini aku bentar. Oke, Aku sudah. ketik sini, Bro. Boleh. Sambil dialog 1, boleh kita Dewi dapat di sini apa? Und wie viel kostet der? Prof. Eli bantu. Apple ya, Bro. Bukan ya? Apfel. Ya. Der Dia Apfel. Apple. Bukan Der Apfel. Oh ya, Apple. Uh-huh. Der Apple. Akso ya, berarti ini bukan, nggak ada ya, nggak ada Apfel ya. Ini Oh, nggak ada. betul ya. Ini kurang tepat kalau Apfel. Tepatnya apa sih, Wi? Tidak hanya Apfel tapi Apfel. Apfelsaft. Genau, Apfelsaft baru betul. Good. Oke. Dialog 2. Dapat? Dialog 2, guten Tag. Guten Tag ya. Guten Tag, guten Tag. Oke, tepat. Dialog 3. Dialog 3, wo finde ich Nudel? Es könnte sein ya, bisa jadi noodle ya. Bisa Oh, jadi bisa. ya, es könnte sein ya. Karena bisa kata benda apapun di sini ya. Oke. Dort links ya. Terus danke ya. Danke ya, es kann sein. Gut. Dialog 4. Dialog 4, bitte schön, ich möchte 1 Kilo 1 Kilo Schinken. Lihat gambar ya. Oh, 1 Kilo Apple berarti kalau. Ya. 1 Kilo Apa Apfel. Birne ya? Birne Genau, apa ini ada Apple? koma nih. 1 Kilo Apfel. Oh ya. Birnen ya. Noch etwas. Birne noch etwas, danke, das ist alles ya. Gut. Terus yang dialog pun ich mach ya. Nggak tepat. Oh, ich brauche. Genau, ich brauche. Ya. Ich brauche Banana. Was kostet 1 Kilo? 3 Euro. Tepat. Oh, das ist teuer ya. Das ist teuer, ya. 6. Ich möchte
Apa ya? Tadi Mirna udah apa? Shinken ya kalau enggak ya? Hmm, Nanti kurang tepat Shinken ya? ya, bisa diputar. Ich möchte 5 ya. Saya beli 5 daging. Kayaknya kurang kurang Belum ya? ya kurang cocok. Ini yang terakhir das. Das, das mah. Das mah genau. Gut. Jetzt kita dengarkan. Hmm. Aufgabe 2a. 1. Entschuldigung, was kostet die Milch? 95 Cent. Und wie viel kostet der Apfelsaft? 1,20 Euro. Zwei. Guten Tag. Guten Tag. Was möchten Sie? Ich nehme 200 Gramm Schinken. Guten Tag. Guten Tag. Ja. Was? Guten Tag. Möchten Sie? Ich nehme 200 Gramm Schinken. Nah, betul. Ich nehme 200 Gramm Schinken. Gut. Drei. Entschuldigung, wo finde ich Nudeln? Dort links. Danke. Udah. Nudeln. Genau, wo finde ich Nudeln? Ya, tepat. Kelihatan mengecil ya? Wiwi. Iya, kenapa? Oke, wo finde ich Nudeln? Dort links ya. Kemudian dijawab? Danke. Genau, danke. Ya. Danke. Yang satu-satu ini. Kenapa, bro? Dia nggak bisa yang langsung ini loh. Jadi mesti satu-satu klik. 4. Bitte schön. Ich möchte 1 Kilo Birnen, bitte. Noch etwas? Danke, das ist alles. Fünf. Ich brauche Bananen. Was kostet ein Kilo? 3 Euro. Oh, das ist teuer. Sechs. Nee, Ich kenapa, möchte 5 Äpfel. Das macht 1,50 Euro. Gut. Ya. Oke. Kita coba ya, dialog 1 ya. Entschuldigung ya, Wi, dia satu-satu jadi agak nggak lanjut. Apa? Perlu klik-klik satu-satu ya. Oke, gut. Masih ingat ya, Wi ya? Prof bantu. Ya. Entschuldigung, was kostet die Milch? Berapa? 95 Cent. Nah, 95. Oh ja, 95 Cent. Genau. Und wie viel kostet der Apfelsaft? Einen Euro 20. Kalau di sini betul, 1 Euro. 1,20 Euro. 1 Euro 20. Genau, sekali lagi. Und wie viel kostet der Apfelsaft? 1 Euro 20. Ja, gut. Ja. Jetzt Dialog 2. Guten Tag. Guten Tag. Was möchten Sie? Ich nehme 200 Gramm Schinken, bitte. Ya, verstehe. Sekali lagi. Yang
yang lebih agak lancar. Oh Guten ja, Tag, guten Tag. was möchten Sie? Ich nehme 200 Gramm Schinken, bitte. Ja, gut. Der Log 3. Entschuldigung, wo finde ich Nudeln? Dort links. Vielen Dank. Oke, sekali lagi. Entschuldigung, wo finde ich Nudeln? Dort links. Ja, vielen Dank. Gut. Dialog 4. Bitteschön. Ich möchte 1 Kilo Äpfel, Birne. Nah, nih, Ah, ini kayaknya nih garisnya sekilo ya. Ich möchte hmm, 1 Kilo Birnen, ya. Birnen. Nah, tuh. Ich möchte 1 Kilo Oh, Birnen. Apel yang nomor 6 ya, Bro. Genau, Dialog 6. Ja. Ich möchte 1 Kilo Birnen. Noch etwas? Danke, das ist alles. Ja, gut. Dialog 5. Silakan, bitte schön, Dewi. Ich brauche na, ich brauche Bananen. Was kostet 1 Kilo? 3 Euro. Oh, das ist teuer. Tepat. Oh, das ist teuer, ja. Gut. Ich möchte 5 Äpfel. Das macht 1,50 Euro. 50, genau, ja. Das 50. macht 1 Euro. 50. Genau, ja. Richtig, itu dia. Gut, ya. So, das ist, ich möchte 1 Kilo Birnen, ya. Gut, ini garisnya kayaknya nih, mungkin sampai sini nih yang si kilonya, ya. Jadi 1 Kilo Birnen, ya. Good. Oh. Aku kira ada 2, Bro. Profesor juga tadi kiranya 2, tapi kayak emang gak nyambung si 1 Kilo Birnen Eiffel ya, cuman ini ransu ya. Kata 1 Kilo Birnen, ya. Good. Jadi, apa aja, Wi? Kalau mau menanyakan harga tuh gimana sih, Wi? Was kostet? Genau, was Viel kostet? kostet? Ja, wie viel kostet? Tepat. Was kostet, ya? Wie viel Viel kostet? kostet. Ya, gut. Atau welcher Preis? Ya, pakai ini, ya. Nah, ini zum Beispiel, welcher Preis ist die Butter? Ya, welcher Preis ist die Milch? Ya, bisa. Ya, gut. Welcher Preis, ya? Wie viel kostet? Ya, oder was kostet? Tepat. Ya, oke. Good. Prof. Ferdi mau tanya lagi. Sekali lagi 2 kali aja. Tiwi nyebutin harganya, Prof. Ferdi tanya apapun ya. Oke. Tiwi ya. Wie viel kostet 1 Kilo Birnen? 1 Kilo Birnen. Kostet Zwei, kostet dulu apa? no. Langsung 1 Kilo Birnen kostet berapa? 1 Kilo Birnen kostet 5,99 Euro. Oke, 5,99 Euro ya. Segini ya. Gini ya, Bu, ya. Ya. Oke, good. Nah, ini. Kemahalan ya, Bro. Nggak apa-apa. Ya, oke. Tiwi ya. Was kostet ya 200 Gramm Schinken? Eh, Loh, ya, boleh 2. oh, 200 Gramm Schinken Mhm. kostet Genau, kostet. berarti berapa ya? Hmm, 10 Euro. 4 und 9 Cent. Oke. 4 und 9. Cih. 94 ya, gut ya. Sekali lagi, Wi, ya. Tiwi ya, wie kostet 200 Gramm Schinken? 200 Gramm Schinken kostet 10 Euro 94. Iya, gut ya. Richtig, tepat sekali ya. 10 Euro 94 ya. Kalau mau lengkapnya ya betul ya, 10 Euro 94 sen ya. Tapi pas ketika praktiknya mah itu sen-sennya suka dihilangkan. Tapi kita tahu oh maksudnya sen gitu ya. Iya, Good. Bro. Pelan-pelan, Wi. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak sih, Bro. Itu ngelancarin yang itunya aja. Angka-angka ya itu loh. Angka-angka ya.
Betul ya. Iya. Oke, ya. So, tolong ini Yawi yang B dijadiin House of Gabe ya. Di sini nanti kan ada beberapa angka harga yang disebutkan ya. Nah, ini ya yang B tolong Frage und Antwort. TV seperti biasa dikerjakan dulu kemudian di voice note ya. Frage und Antwort. Bisa taunya di mana Fra Ferli ya? Ini ya. Di sini yang tadi kita baca sama kita akan masuk sini ya, tapi yang B tolong dijadikan PR ya. Oke. Oh ya, Bro. Gut, kita lihat dulu nih. Was sagt der Verkäufer? Was sagt der Verkäufer? Was sagt der Kunde? Genau ya. Apa yang dikatakan penjual, apa yang Hmm, dikatakan pelanggan ya? Genau ya. Apa yang dikatakan pembeli atau pelanggan? Betul ya. Apa yang dikatakan penjual? Apa yang dikatakan pelanggan? Oke. Also, Verkäufer, Verkäuferin ada was möchten Sie bitte? Apa sih artinya, Wi? Was möchten Sie bitte? Apa yang Anda inginkan ya? Genau ya. Anda ingin apa? Gitu ya. Hmm. Ramah ya, bitte. Was möchten Sie bitte? Ya, Anda ingin apa? Gut. Ada weiter? Ich? Ich nehme, Genau. ich Ich nehme nehme berarti Kunde. Kunden tepat ya. Gut. Kunden ya. Oke. Zum Beispiel ya, ich nehme ein Apfel ya. Ich nehme 2 Brötchen ya. Pakai nehme. Itu sama sama kayak artinya ich möchte ya. Konteks dalam membeli ya, bisa pakai ich nehme. Gut. Kemudian Ist das alles? hmm, Itu berarti Verkäufer ya, Bro. genau, Verkäufer. Ist das alles ya? Ist Artinya apa, das Wi? alles? Ich brauche Mhm. Kundin, Bro. Ya, Kunde atau Kundin. gut. Kemudian Noch etwas? noch Itu etwas? Verkäufer. Verkäufer ya. Apa artinya, Wi? Noch etwas. Eh, ada yang lain? Ya, genau. Ada lagi ya atau ada yang lain? Ada Gut. lagi. Mhm. Dan das ist alles. Mhm. Itu Kunde atau Kundin, Bro. Genau ya. Kunde oder Kundin ya. Danke, das ist alles. Terus, wie viel kostet? Mhm. Kunde atau Kundin, Bro. Tepat, Kunde. Sag Kunde oder Kundin. Ich musste Mhm. Ich möchte. Kunde atau Ya, Kundin. tepat ya. Das So, kalau Hmm? ich musste sama ich nehme sebenarnya sama-sama untuk apa? Kita pengen apa gitu kan? Genau. Neme itu kalau arti harfiah, arti aslinya ya adalah ambil neme ya. Tapi dalam konteks jual beli ya itu juga dikatakan kunde ya sebagai kata ganti möchte ya. Jadi bervariasi. Bisa ich möchte, bisa ich nehme gitu. Maknanya kalau di sini kalau dalam konteks beli ya jadi saya mau gitu juga ya. Saya ingin ya sama ya. Tapi kalau di luar dari konteks jual beli ya neme itu bisa artinya beda ya, kayak bus nemen yang kemarin ya. Artinya naik bus ya, gitu. Jadi si nemen ini bisa berubah-berubah ya. Kalau dalam konteks jual beli artinya mau ya. Oke, Bang. Das Mhm. itu Verkäufer, Kenapa Verkäufer ya? Das macht itu artinya apa sih, Wi? Maksudnya totalnya ya. tepat totalnya ya. Totalnya pung euro. Haben Sie auch Mhm. Haben Sie auch ya? Verkäufer ya? Hmm? Kunde ya. Nanya misalnya, haben Sie auch Bananen ya? Oh iya ya, haben Sie Ya, auch. Oh iya ya, punya ya, Frau. punya betul ya. Oh iya. Misalkan ich brauche Bananen. Haben Sie auch Apfel? Ya, nah, Kunde. Gut. Oh, iya. Dan letzte. Wo finde ich? Iya, Itu Kunde. finde ich Kunde tepat ya. Wo finde ich Kunde ya. Gut. Nanti sama Tiwi tolong ya. Ini sudah kita sortir. Tiwi kerjakan dan di voice note ya. Tanya jawabnya. Nomor 1 bis 5 ya Hausaufgabe. Berarti tadi ada 3 ya, Bro? Ada 3 ya. Sepanjang ini kayaknya baru 2 ada Wi. Ini. Nah, Kemudian tadi yang pernyataan, Bro. pernyataan.
Iya, kan berarti kan pernyataan sama ini ya, Pernyataan sama sama yang yang ini, Prof. Yang scribency, yang wasmutensi bitte, yang ada gambar bocennya di samping. Ya ini. iya betul. Itu yang tadi pernyataan, kalimat pernyataan sama yang ini, yang B. Kan sudah kita Iya. sortir. Nah, sama Oh yang ini. iya, sama Kan yang. baru dua. Oh iya. Sama yang B. Oh yang Ya. yang tadi enggak, Prof. Yang mana tuh? Yang barusan. Yang Yang barusan ini. maksudnya Frau Verly ya. Ini eh yang ini masuk dari sini nih, diambil dari sini gitu. Oh, alah, Ya. iya, Prof. Oke, Tahu oke. dari mana kita nih kalimatnya ini? Kita ngambil dari sini nih, disesuaikan sama TV. Nah, ya, Hmm. good. Oke, kita dengarkan yang terakhir. Besok kita lanjutkan yang fünfnya, tapi ini kita boleh dengarkan dulu. Boleh Betawi hören Sie? Hören Sie die Fragen und achten Sie auf die Sätze-Melodie. Genau, ya. Re- Entschuldigung, bukan saya semua di Satzmelodie. Die Satzmelodie. Sprechen Sie nach. Iya, maksud Nah, itu nachsprechen. apa? Sprechen kan berbicara, ya. Itu dia Trenber. Nachsprechen artinya ikutin. Oh, Ya. Nachmachen, ya. Artinya kita ngikutin apa yang dia lakukan, ya. Misalnya Tiwi ini suka ikutin Frau Verly ngambil apa, Tiwi ngambil apa. Jadi bilangnya mach mir bitte nach, ya. Jangan ikutin saya, ya. Pokoknya yang awalannya nach ya, artinya mengikuti ulang. Nachsprechen, nachmachen ya. Nah, kayak Rafaeli ngomong, Tiwi nanti ikutin gitu. Ya. Nah, ini dia. Kita dengarkan. That's yang Fir ya. Aufgabe 4. 1, Haben Sie auch Fleisch? Silakan, Wi. Haben Sie auch Fleisch? 2, Mhm. Sind die Äpfel aus Italien? Sind die Äpfel aus Italien? 3, What? Haben Sie Oliven? Haben Sie Oliven? 4, Schmecken die Birnen gut? Schmecken die Birnen gut? 5, Ist das Brot noch warm? Ist das Brot noch warm? Ya, gut ya. So, Satzmelodie ya. Bertanya ya. Nadanya naik. Haben Sie auch Fleisch? Ya. Sind die Tomaten frisch? Ya. Ist das alles? Ya. Nanya yang meninggi. Ya. Boleh sekali lagi, Wi. Nomor 1, haben Sie? Haben Sie auch Fleisch? Ya. Lanjut berapa? Kelima. Sind die Äpfel aus Italien? Haben Sie Oliven? Schmecken die Birnen gut? Ya. Ist das Brot noch warm? Schmecken die Birnen Noch warm gut? tuh apa, Frank? So, warm ya lawannya kalt. Was ist kalt, Wi? Oh, dingin. Warm berarti hangat. Oh, Iya. noch masih ya? Masih hangat ya? Masih hangat nggak perutnya Oh, ya? iya. Ist Iya, das Brot noch iya. warm? Ist das Brot noch warm ya? Good. Oke. Wi, yang 5 kita lanjutkan besok sedikit ya. Tapi ini tolong Tiwi sudah dibaca-baca ya. Oke. Jadi sudah tahu nih artinya apa sih? Ya. Good. Oke. 5A ini kan mendengarkan ya. Yang nomor 5 yang was darf sein ini udah bisa Tiwi coba kerjakan dulu tuh. Susun ya. 1, 2. Nanti bener gak sih sesuai audio gitu ya. Iya. Kalau yang ini tentu ini mengandalkan audio, cuman tentu TV boleh diarti-artikan dulu ya. Seperti itu. Schlitz apa ya? Immer apa ya? Tapi TV sudah tahu pasti ya. Oke, good. Hari ini kita belajar apa, Wi? Harga, menanyakan harga. Di apa? Bahan-bahan Lebensmittel. Genau, Lebensmittel, Preis. Price.
Verkäufer und Kunden. Genau, was sagt der Verkäufer, was sagt der Kunden? Mhm. Kunden. Ya, sama itu Frau, Grammatik yang tadi Frau. Ja, sama noch eine kleine Grammatik. Ja. Iya, eine Grammatik Frau. Ah, Tuh. oke. Ya. Gut, Dewi, Iya. kita Hausaufgabennya dikerjakan ya. Oke, Frau. Kita Danke ketemu für heute ya, lagi. Frau. Genau, ja, ich auch, ja. So, danke. Also vielen, vielen Dank für heute, ja, Dewi, ja. Wir treffen uns wieder nächste Woche, ja, Samstag. Also um dieselbe Zeit, ya, di waktu yang sama, dan auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Frau. Guten Abend, Frau. Guten Abend.